गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के হচ্ছে নতুন দিনের সকাল আর ক্যাম্পাসকে নিয়ে পিটি ক্লাসে যাওয়া হয়েছে। তো আজকে হচ্ছে ক্যাম্পের লাস্ট দিন। তো যত ক্যাম্পাসদের দিয়ে সমস্ত জায়গাটা ক্লিন করা হচ্ছে আর র্যাপার আছে সমস্ত জায়গাটা ক্লিন করা হচ্ছে, তারপরে সেগুলোকে ডিসকম্পোজ করে দেওয়া হবে। जो मेरा जो क्लास है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब प्राकृतिक विपदा अगर आए तो क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और प्राकृतिक विपदा क्या है और प्राकृतिक विपदा कैसे आता है। प्राकृतिक विपदा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? एक है मैन मेड। मैन मेड मतलब जो हम लोग भगवान ने बनाया सबसे बढ़िया एक इंसान, और इंसान बना के इंसान ने पूरा नेचर को बिगाड़ दिया। इसके वजह से नेचर हम लोग को पनिशमेंट देता है और होता है बहुत सारा डिजास्टर, जैसे फायर लगता है बहुत सारा, वो मैं अलग अलग से बताता हूँ, प्लीज बाद में आएगा। और एक है नेचुरल। नेचुरल मतलब गॉड हमको खुद पनिशमेंट देता है, जैसे फ्लड होता है, जैसे बहुत सारा है उसमें। इसीलिए ये दोनों में से पहले मैं मैनमेड वाला बताऊंगा, फिर नेचुरल वाला बताऊंगा। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? मैनमेड जो डिजास्टर है वो होता है, एक्चुअली पहले मैं ये क्लाइमेट के बारे में बताता हूँ। हम लोग का जो ये नेचर है, ये नेचर पहले बनता है किससे? ये हम लोग का टोटल नेचर बनता है 5 तत्वों से। ये 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सबको पता है कि नहीं? तो ये जो तत्व है, ये तत्व में कोई भी एक तत्व का संतुलन अगर खत्म हो जाए या कोई भी तत्व एक इधर से इधर हो जाए तो नेचर पनिशमेंट दे देता है। और हम लोग इंसान ये नेचर का जो तत्व है इसके साथ हम लोग छेड़खानी करते हैं, इसीलिए हम लोग को पनिशमेंट मिलता है। तो ये जो 5 एलिमेंट है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग विपदाएं लाता है। कभी आग लग जाता है फॉरेस्ट में, और कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में पूरा फॉरेस्ट जल गया था। सब पिकनिक करने आया था उधर, पिकनिक करने के बाद वहाँ पर आग जलाने के बाद आग नहीं बुझाया था, तो वो आग पूरा धीरे धीरे फ्लेम लेते हुए पूरा जो ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा फॉरेस्ट है वो पूरा जला दिया। और ऐसा स्पेसीज था वहाँ पर, टोटल स्पेसीज वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये आग का है। पानी सबको पता है कि केदारनाथ में फ्लड हुआ था, वो जो फ्लड हुआ था वो फ्लड ये फ्लड क्या होता है, या नॉर्मल फ्लड का फ्लड 2 तरीके का होता है, एक फ्लड और एक नॉर्मल फ्लड। नॉर्मल फ्लड मतलब जो एकदम हम लोग का जो जमीनी हिस्सा है वो 3 मतलब हिस्से से बटा हुआ है। पहाड़, उसके बाद नीचे तराई, उसके बाद समतल, उसको ऐसे जाता है धीरे धीरे, ये स्लॉपी हो जाता है समुद्र के तट। हम लोग का जो एरिया है वो समुद्र के हिसाब से जितना डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस से इसको नापा जाता है। तो ये डिस्टेंस जितना ऊपर होगा, जैसे पानी का मूवमेंट हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है। तो ये नीचे जाते जाते एक जगह पर जाके ये पानी का स्रोत एकदम स्लो हो जाता है। जहाँ पर पानी का स्रोत एकदम स्लो हो जाता है, वहाँ पर ऊपर से जब पानी ज़्यादा आता है, चारों तरफ से खोला से चारों तरफ से जब पानी आता है, वो पानी आके वहाँ पर ठहर जाता है और एक फ्लड क्रिएट करता है। और फ्लड में ये दूसरी तरीके से होता है। ये होता है अचानक से कहीं जगह पर, कोई ना कोई जगह पर, पहाड़ में कोई जगह पर क्लाउड बर्स्टिंग सुने हो? कोई क्लाउड बर्स्टिंग किसे कहते हैं, किसी को पता है? क्लाउड बर्स्टिंग किसे कहते हैं, किसी को पता है? क्लाउड बर्स्टिंग पता है किसी को? না না মেঘ ফাটে যায় স্যার, মেঘ ফাটে পুরা জল পড়ে। তো বলো কি ব্যাপারটা, আমি শুনি। যা জানো সেটাই বলো, নিজের মতো করে বলো। বলো স্যার, মানে মেঘ, মানে জোরে বলো, জোরে, আমার গলা থেকে জোরে শোনাচ্ছে, মানে জোরে বলো। ক্লাউড যে জমে থাকে, সেই ক্লাউডটা যখন একদম ফেটে যায় তখন মানে এমনি বালতি দিয়ে জল ঢাললে যেরকম ভাবে জল পড়ে ওইভাবে প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে। হ্যাঁ, তো এবার হয় কি, ধরো একটা প্লাস্টিকের মধ্যে আমরা জল নিলাম, মানে प्लास्टिक में हम लोग पानी लिए, अगर ये पानी हम नीचे से ऐसे कोई भी काठी से ऐसे
कर दिया, छेदा कर दिया, क्या होगा, हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे ही आसमान में एक क्लाउड का वैसे एक जगह पर ठहराव हो जाता है, जहाँ पर कोई कारण से वहाँ पर बास्ट हो जाता है, क्लाउड बास्टिंग हो जाता है, और वो पानी आके एकदम झप से आ जाता है, मतलब अगल बगल का पूरा एरिया को एकदम बहा के ले जाता है। उसका फोर्स बहुत फास्ट होता है, टाइमिंग कम हो जाता है, मतलब उसका गति ज़्यादा होता है, टाइमिंग ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब इंसान को बचने के लिए टाइम नहीं मिलता, एक बार में आएगा और सबको उड़ा के ले जाएगा। इसके क्या क्रिएट किया है पता है? वार्निंग कौन सा डिजास्टर है जो होने वाला है हम लोगों के ऊपर? हम लोगों के सबसे बड़ा वार्निंग डिजास्टर है, हम लोग का जो सैटेलाइट ऊपर गया ना, ऊपर बहुत सारा देश अपना पावर दिखाने के लिए ऊपर जाके सैटेलाइट लेके गया, और जो जितना सैटेलाइट है वो खराब होने के बाद उधर का कचरा ऊपर ही छोड़ देता है। हम लोग का ऊपर में वो प्लेनेट के बाहर जितना कचरा जमा हुआ है, वो अभी सबसे बड़ा डिजास्टर होने वाला है। गौर से सुनना, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, अभी सबसे बड़ा अगर डिजास्टर है तो यही है कि हम लोग का जो स्पेस रिसर्च के लिए स्पेस स्टेशन खोला गया है, वो डिस्ट्रॉय किया जाता है ऊपर, जो ऊपर कचरा हो गया ऊपर, मतलब हम धरती को कचरा कर दिया, नदी को कचरा कर दिया, पेड़ को कचरा कर दिया, और आकाश को भी कचरा कर दिया, मतलब कचरा करने की जगह इंसान छोड़ा नहीं। अभी ये गया मैन में, अभी ऐसे अगर प्राकृतिक विपदा है तो उससे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये पहला मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैन में बताऊंगा, ठीक है। अभी अगर फ्लड आया, ठीक है, मैं फ्लड से आ रहा हूँ, अगर फ्लड आया नॉर्मल फ्लॉपी एरिया में फ्लड आया, तो तुम लोग वहाँ पर एक फ्लड में कहीं तुम सभी जाते हो अपना नेटिव के घर में घूमने के लिए या कुछ दिन बिताने के लिए घूमने गए, वहाँ पर ऐसे ही बारिश हो गया और फ्लड आ गया, तुम लोग उधर पे सिचुएशन पे एज प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उस टाइम तुम लोग क्या करोगे, या उधर के आदमी लोगों को क्या सीख दोगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक एक करके मुझे बताओ, फिर मैं मेरे तरीके से बताऊंगा। बोलो। ये एक पॉइंट भी नोटेड, सबसे ऊंचा जगह कुछ जोड़ना चाहिए। दूसरा सर बोलो। सर ये फ्लड के टाइम पे पानी का बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी हो जाता है, तो बहुत लोग ट्राई करते हैं कि वो पानी को पीने का, तो उस पानी को पीने से रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ वो पानी हाँ, ये सही में ये अच्छा पॉइंट बोला कि पानी जो वहाँ पर जो पानी रहता है उस टाइम वो एकदम गंदा हो जाता है, वो पानी के वजह से पेट की बीमारी से ज़्यादा आदमी मरता है, प्लास्टिक फ्लड में डूबने से ज़्यादा। और दूसरा और খাবারটা সংগ্রহ করো, खबर तो देने के लिए ये खाने फ्लड के टाइम खाना देने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच जाता है, बहुत सारा जगह है जहां पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकता है, उस टाइम खाना के लिए क्या करता है, क्या करना पड़ता है, कोई बोल सकता है? खाना मैं बाद में बोलूँगा, ये खाना कोई बात नहीं, खाना आ जाता है, खाना कोई ना कोई मौजूद करके रखता है, और रिलीफ जो जगह है रिलीफ करने वाला आदमी लोग रहता है, ठीक वो जगह पर जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, अगर जा नहीं सका तो हेलीकॉप्टर से भी वो खाना वहाँ पर पहुँचा देता है। अभी ये छोड़ के भी और कुछ ये फ्लड होने से ये नहीं करना चाहिए, और अगर फ्लड आ गया और ये नहीं करना चाहिए, किसी को पता है, और क्या नहीं करना चाहिए तुम लोगों को लगता है? समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये तो समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए, उस टाइम समुद्र का जब पानी ऊपर आ जाता है तो पास तो कोई नहीं जाएगा, दूर ही तो जाएगा, कौन सामने जाएगा। अलर्ट हो जाता है, वहाँ पर माइकिंग करना शुरू कर देता है, वहाँ पर जो कोस्टल गार्ड होता है वो अलर्ट करना शुरू कर देता है आगे से ही कि आप लोग अपना घर खाली कर दीजिए, एरिया खाली कर दीजिए, नहीं तो पूरा आप लोगों का खत्म हो जाएगा, बचना है तो यहाँ से हट जाइए, सबको हटा देता है। लेकिन ये समुद्र के किनारे होता है, लेकिन हम लोगों का जो गांव तरफ है उधर नहीं होता है ऐसा हालत। इसीलिए जब ये एक चीज़ है, जब भी कोई विपदा आए सबसे पहले अपना दिमाग को शांत करना पड़ता है। जब तक कोई आदमी अपना दिमाग को शांत नहीं करने सकेगा तब तक उससे बचने का तरीका नहीं ढूंढ सकेगा। दिमाग शांत करके सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर रिसोर्सेज कहाँ है, ऊंचा जगह कहाँ है, किसका घर देखा था मैंने यहाँ पर ऊंचा था 2 मंजिला था, किसका घर देखा मैंने 3 मंजिला था, चलो उधर लेके जाते हैं सबको, जैसे भी हो। जो घर में जितना बच्चा लोग है, बुजुर्ग लोग हैं, उसको वो लोगों को पहले वहाँ से हटाने का कोशिश करो, क्योंकि
ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा दिन। जो सर्वाइव कर सकता है वो लोग ज़्यादा, मतलब वो लोगों को पहले एक तो सेफ जगह पर पहुंचाना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवर बेल्ट को छोड़ देना चाहिए। मतलब वहाँ पर जो रिवर बेल्ट है, नाली है, अभी अगर मैं सोचो कि यहाँ पर पूरा फ्लड हो गया, तो इधर 10 बार हर रास्ते पे, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे चारों तरफ नाली बिछा हुआ रहता है। अभी अगर फ्लड हो जाता है तो नाली दिखाई नहीं देता है। बहुत कोई ऐसा होता है कि नाली में ऐसे गिर जाता है, उसमें डूब के मर जाता है, वो नाली नहीं दिखाई देता क्योंकि इतना ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है ना चारों तरफ। अगर ये गया नॉर्मल फ्लड, अभी आया फ्लैश फ्लड। अगर फ्लैश फ्लड आता है तो क्या होता है, पानी क्लाउड बस्टिंग हो या कहीं पर नदी में पूरा बारिश होने से नदी का पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और उसका स्पीड बहुत है, मतलब इतना स्पीड है कि एक जो 2 मंजिला बिल्डिंग है उसको भी उड़ा के ऐसे ले जाएगा। तो उस टाइम क्या कैसे बच सकते हो? कोई बोल सकता है उस टाइम कैसे बच सकता है? ऐसे नॉर्मल फ्लैट में तो आदमी लोग जाके ऊंचा जगह ढूंढने का टाइम मिल जाएगा, या ऐसे स्विमिंग करके भी बच सकता है। उस टाइम में स्विमिंग भी काम में नहीं आता है, उस टाइम स्विमिंग नहीं चलता है। चल लोग क्या करना चाहिए बोलो? লক দিয়ে দেওয়া, মানে কোনো বেল্ট দিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া। সেটা যদি পারা যায় যতটা উপরে উঠে মানে নিচে না, কিন্তু গাছের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত দেখছে না, গাছের শিকড় অনেক পর্যন্ত দেখছে না। যে কোনো গাছ, সেই গাছ শক্ত শক্ত গাছ। একটা বিল্ডিং উপরে যায় গাছ অত আপনি উপরে না, কিন্তু আমি এটা গেল। তো এই ফ্লাশ ফ্লাডের পরে ভূকম্প, এই যে আমাদের ভূমিকম্প, এই ভূমিকম্পের সময় কি হয়, আমাদের যদি মনে করে দিয়েছে বলছে মাথাটাকে সবার আগে প্রোটেকশন করতে হবে। তাহলে মাথাটা প্রোটেকশন কিভাবে করবে? যেরকম কি ধরো কোনো টেবিল আছে বা বিছানা আছে, ওটার নিচে এরকম ভাবে ঝুলে যাবে। ধরো কোনো, ধরো এখানে আলমারি আছে, এখানে বিছানা আছে, আলমারি থেকে ধরো আমি এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, আলমারি থেকে মাথায় পড়লে তো হয়ে যাবে। আর তখন ওই সময় তো কোনো নাই, হসপিটালও নেই, কোনো সামনে নেই তখন। তো ওর জন্য ওটা সব থেকে বেস্ট প্লেস হলো কোনো জায়গায় ঢুকে যাবে। এবার তুমি যদি তোমার কাছে চৌকি, আলমারি, বিছানার কোনো জিনিসপত্র যেহেতু তুমি প্রোটেকশন নেবা কিচ্ছু নাই, তুমি কিভাবে প্রোটেকশন নেবে? তা কোনো একটা মানে কোনায় যেতে হবে না, তার জন্য তোমার হাত এখানে দিয়ে এবার বসো, এই যে এই পজিশনে বসতে হবে। এই পজিশনে বসলে কি হবে, তুমি বসো, এই দেখো এই পজিশনে বসলে পরে ওর বডির ভাবটা, এই যে স্প্রিং, এই যে এটা স্প্রিং ব্যাপার হচ্ছে, এই এখানে ওর যদিও ভাঙে ড্যামেজ হয়, অতটা ড্যামেজ হবে না যেটা দাঁড়ায় থাকলে ড্যামেজটা ডাইরেক্ট। এই মাথা কাট করে এই বসে যাওয়া, ঠিক আছে? আর যাও তুমি বলো এর সঙ্গে আর सर ओपन स्पेस में जाना सेफ्टी है। ওপেন স্পেস মে জানা সবচেয়ে সেফটি হয়। अगर যদি সময় পাও, যতটা পারবা কোনো বিল্ডিং থেকে আস্তে আস্তে বাইরে বের করে, এমন না যে হড়বড়ি করে আমি জানলা দিয়ে লাফ দিব বা দরজা দিয়ে লাফ দিব, এগুলো বলবা, করলে আরো ভয়ঙ্কর হবে। আর যদি লাফই না দিতে পারো, কোনো সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে না, কোনো সিঁড়ি জাতীয় বস্তু দিয়ে নামা যাবে না। যদি কেউ সিঁড়ি দিয়ে নামে, তার কারণ কি সবার আগে সিঁড়ি ডিস্ট্রয় হয়। একটা বিল্ডিংয়ে সবার আগে একটা সিঁড়ি डिस्ट्रॉय है, কারণ কি সিঁড়ি সবচেয়ে মজবুত কম হয়। सभी को समझ में आ रहा है? এদিকে তো আছে, এসব বড়রা তোর বাড়িতে লাগাইনি। তো ये है মানে সিঁড়ি দিয়ে নামবানা। আর যতটা সম্ভব প্রতিটা বাড়িতে একটা করে পিলার থাকে, 4টা দিকে 4টা পিলার থাকে, এরকম প্রতিটা বাড়ি পিলারকে বেস করে থাকে। তো যতটা পারবা পিলারের সামনে যাও। আর এর সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বড় জিনিস, কেউ বলতে পারবে না, কেউ বলবেও না, সবার আগে বাড়ির মেন সুইচ বন্ধ করতে হবে। কেন কেউ বলো দেখি? ভূমিকম্প আসলে পরে আমার বাড়িতে মেন সুইচ বন্ধ করার কি আছে? না চললেও হয়, কেন মেন সুইচ বন্ধ করতে হবে? স্যার রাস্তাঘাটে তার তুল ছিঁড়ে করে থাকবে, ওখান থেকে কে শক হবে, शॉर्ट শর্ট सर्किट সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাই চান্স রাস্তাঘাটও তো করতে পারি না, ভাঙি ধর রাস্তার মধ্যে উঠে পড়লো, তার রাস্তার তারের উপর পড়লো। যাতে আমার অন্য জিনিসপত্র যদি হয়ে যায়, আমার শর্ট যেন না খায়, আমার আরেকটা বিপদ যেন না খায়। আর এছাড়াও
সিলিন্ডার বন্ধ করতে হবে। মানে এই জিনিসগুলো আমাদের একটা থেকে দ্বিতীয় দিকে ঢুকাচ্ছে, জিএসআইয়ের দিকে ঢুকাচ্ছে, সেই জিনিসগুলোকে ক্লোজ করে দিতে হবে। ল্যান্ডস্লাইড, এবার ল্যান্ডস্লাইড হলে পরে ল্যান্ডস্লাইডটা কীভাবে হয় যদি কেউ বলে শুনি, আর কেউ কতখানি জানে ল্যান্ডস্লাইড সম্বন্ধে? এই পুরো আমাদের পাহাড়ের যে হিমালয়ান বেল্ট বলো বা যে কোনো জায়গায় বেল্টই বলো, সমস্ত বেল্টের মধ্যে পাহাড় একটা নিজের একটা ইকোসিস্টেম আছে, সে গাছপালা সমস্ত কিছু একটা ইকোসিস্টেম আছে। পাহাড়ে গেলে পরে আমরা যে গাছগুলো বেশি দেখি সেটা সমতলে গেলে সেই গাছগুলো দেখা যায় না, আবার সমতলে যে গাছগুলো দেখি সেগুলো পাহাড়ে দেখা যায়। বেশিরভাগ পাহাড়ে কি গাছ দেখা যায় যেটা পাহাড়কে আঁকড়া রাখে? কোন গাছ সবচেয়ে বেশি পাহাড়ের জন্য উপকারী? পাহাড়ে আছে না? একদম ঠিক, বাস সবচেয়ে বেশি পাহাড়ের এই পাহাড়কে আগলায় রাখে বাস। যখনই বাস ওখান থেকে কাটা হয়ে যায়, গোড়া সরে যায়, মাটি আস্তে আস্তে আলগা হয়, গাছ কাটতে কাটতে আলগা হয়, এবং নিচে যখন বৃষ্টি আসে তখন সেই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে নিচে তলে খাইতে থাকে, আর ওখান থেকে উপর থেকে নিচে ধস থাকে। সেই ধসে বাড়ি ঘর সবই চলে যায়, বড় বড় ধস হয়। কোনো সময় এত বড় হয় যে পুরো এরিয়া মাইল পুরো ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। আবার এই সময় একটা যখন এই যে ল্যান্ডস্লাইড হয়, এর সঙ্গে কানেক্টিং একটা জিনিস তৈরি হয় বৃষ্টি হলে পরে, সেটা হলো মাড ফ্ল্যাগ, মানে মাটি গলে যায়, বয়ে আসতে থাকে। আমি ওদিকে দাঁড়াতে বুঝতে পারছো? সেটাও কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর। ওটাও কিন্তু বন্যার মতোই একটা ওই যেটা ওই বন্যা হয় যে আমরা দেখি বন্যার জলের মতোই, কিন্তু ওটার মধ্যে কি থাকে, লিকুইড থাকে, তার জলের সঙ্গে এই মাটি পাথর সব মিশে গিয়ে একটা বড় একটা কাদার একটা বিশাল বড় একটা ফ্লো সময়, ওটা আরো ভয়ঙ্কর ডিস্ট্রয় করে, ওর ডিস্ট্রয় পাওয়ার আরো বেশি। এছাড়াও আচ্ছা, এবার ইলেকট্রিকটা যেহেতু বললাম, আমি একটু কারেন্টেরও ব্যাপারে বলি। যদি কেউ শর্ট খায়, যদি কিভাবে প্রোটেকশন দিবা? স্যার কোনো একটা লাঠি দিয়ে আগে যে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট আছে ওকে এক এক করে বলো, এক এক করে। ফার্স্টে বাড়ি মেন অফ করতে হবে, এক নম্বর কাজ বাড়ি মেন অফ করতে হবে। হ্যাঁ, বাঁশ দিয়ে পরে বাড়ি মারবা, বাঁশ দিয়ে আগে বাড়ি মারবা, একটু বাজে হয়ে যাবে ব্যাপারটা। কাঁচা জিনিসটা ইউজ করা কাঁচা জিনিস करंट लगा है, उसको छूने से तुम्हें शॉट नहीं लगेगा। अगर वो करंट का चीज पकड़ा हुआ है तो छूने से तब लगेगा, अगर वो नीचे गिर गया तो छूने से तुमको शॉट नहीं लगेगा। अरे ले आज भी देख मिलने की सूरी কারেন্টের ওই এরিয়াটার মধ্যে তো যাওয়া যায় না। কারেন্টের এরিয়ার মধ্যে কারেন্টের ওই মেন সুইচ অফ করে দিলে 80% সলভ হয়ে যায়, 80% সলভ হয়ে যায়। এরিয়ার কথা কেন লাগে জল হ্যাঁ, ওটা তো যাবেই না, ওটা তো সবাই জানে, ওটা তো নতুন কিছু না। আচ্ছা, এবার বলি, আগুন লাগলো, মনে করো বাড়িতে, ওই মারি সাইলেন্ট বাবাজি জল খাইতে যাবে কারো গায়ে কোনো কারণবশত আগুন লাগলো, তাকে তোমরা কিভাবে বাঁচাবা? এক এক করে ब्लैंकेट से उसको पूरा একজনের চোখে হাত উঠাও, একজনের চোখে। और पूरा मारेंगे। বলো, হ্যাঁ, देखो पूरा का जब বস্তা দিয়ে क्या बोलो আগুন লাগলে স্যার পিজা ব্ল্যাঙ্কেট। আরে সবাই বলো।
ভুল করেও কোনো মানুষের গায়ে যদি কারো গায়ে আগুন লাগে, ভুল করেও গায়ে জল দিবা না। জল দিবা না, কারণ কি জল আরো বেশি ক্ষতি করে দিবে, ওর স্কিনের মধ্যে আরো বেশি প্রবলেম ক্রিয়েট করে দিবে। আর সব ধরনের আগুন, সব আগুন জল দিয়ে নেবে না, সব আগুনকে জল দিয়ে নিভানো যায় না। কিছু কিছু যেরকম সংসার ক্লাস করা ছিল, একটা আগুন জ্বলতে গেলে কি কি জিনিস লাগে মনে আছে কারো? একটা আগুন জ্বলতে গেলে কি কি জিনিস? নেপালে এতটা জায়গা নেই যে এত লাখ বললাম কি এইদিকে মাটি দিকে ওখানে তো পোড়ানোর নিয়ম নেই, মাটির তলায় ওটাও নেই। তার জন্য কি হচ্ছে, গ্লেশিয়ার নষ্ট হচ্ছে, ঠিক আছে। একদম প্রথম তো একটাই কথা, যে ওটা তো আসছে উঠে যাবে আস্তে আস্তে এখান থেকে আসছে। তারপরে আসি আবার ফিরে, এবার ওই বরফগুলোর নিচে থাকে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস। এবার মিথেন গ্যাস কীভাবে জেনারেট হয় বলতে পারো? স্যার গাড়ির এসি থেকে, ফ্রিজ থেকে। হ্যাঁ, তাহলে এই একই জিনিস। মিথেন গ্যাসটা কি কোথা থেকে পাওয়া যায়? মিথেন গ্যাস কি করে? আগুন জ্বলে, নীল শিখায় আগুন জ্বলে মিথেন গ্যাস। পাতা, সমস্ত পাতা, তারপরে এই যে আমাদের পটি, এসব যেগুলো এইসব জিনিস যেখানে পড়ে, ওই যেখানে জমে মাটি হচ্ছে, যেখানে পড়ে থাকে বরফের নিচে যেখানে চাপা পড়ে, ওই যখন বরফটা মেল্ট হয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস বের হয়। এমনকি নর্থ পোলে সাউথ পোলে, হ্যাঁ নর্থ পোলে সাউথ পোলে এমন জায়গা আছে যেখানে ওই বরফ সরানোর পরে আগুন দিলে পরে ওখানে আগুন জ্বলে যায় হাই ফ্লেমে। এই মিথেন গ্যাসের জন্যই সবচেয়ে বেশি ওজোন লেয়ার ফুটা হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা মেন টপিক হলো এই ডিফরেস্টেশনের সবচেয়ে বড়। যেখানে পারবে গাছ কাটা দেখলে একটু হলেও প্রতিবাদ করো। আর প্রতি বছর প্রত্যেকে এখানে যারা যারা আছো নিজেদের বার্থডেতে একটা হলেও গাছ লাগাও, পারলে একটা হলেও গাছ লাগাও বাড়িতে, যাদের বাড়ি আছে। কারণ কি ইভেন যাদের চেনা পরিচিত আছে তাদেরকেও একটা করে গাছ লাগানোর জন্য বার্থডেতে একটা গিফট হিসাবে একটা গাছও দেওয়া যেতে পারে। অ্যাকচুয়ালি আমরা এই স্যার সেদিন বলছিলেন যে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কী দিয়ে যাব? আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস দিয়ে যাবো, অরিজিনালি ধ্বংসই দিয়ে যাবো। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও আছে আলাদা বিষয়। এছাড়া পাহাড়া মরুভূমিতে গাছ দেখা যাচ্ছে, পুরো একদম ফরেস্ট হয়ে গেছে। কেউ কি খবর দেখে? খবর পেপার স্টাডি করে সবাই, না কেউ করে না? মরুভূমিতে গাছ জন্মাচ্ছে, যেটা আমরা জীবনে কোনোদিনও জানতাম না যে মরুভূমি অঞ্চলে গাছ হয়। তো একটা মরুভূমি অঞ্চলে যখন গাছ জন্মাচ্ছে, টোটাল ইকোসিস্টেম বদলাচ্ছে, চরম হারে ইকোসিস্টেম বদলাচ্ছে। যতখানি আমরা মানুষ আমরা নেচারকে ক্ষতি করছি, নেচার আমাদেরকে তত পরিমাণে পানিশ করবে, 1 ইঞ্চিও ছাড়বে না, সবাইকে পানিশ করবে। তার জন্য প্রত্যেককে, এখানে যারা আছে প্রত্যেককে সজাগ হতে হবে এবং এখান থেকে গিয়ে তাদেরকে সবাইকে বলতে হবে যে আমরা পরিবেশটাকে একটু ভালো করার চেষ্টা করি, পরিষ্কার করার চেষ্টা করি, যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসবে তারা যাতে সুস্থ থাকে। আর হবে স্যার আমার 25 হয়ে গেছে।